Dobar dan ljudi, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Evo stigla je nova mašina od Tu-Tris kompanije, u pitanju je CNC glodalica model TTC 450 Pro. Radili smo već recenziju modela 450, ovo je sada unapređeni model te iste, ajde da kažemo, mašine. Neke stvari su izmenjene, meni deluje da je to dosta bolje odrađeno, pa ćemo sada da vidimo šta su oni odradili na ovoj mašini u odnosu na prethodnu. Također ovdje uz nju imam znači standardno malu obradnu glavu, još jednu obradnu glavu od 500 W i dobio sam još i usisivač za ovu ovdje mašinu, vidjet ćete i to je interesantan dodatak. Svakako ostanite sa mnom do kraja i uživajte. Evo ovdje možemo vidjeti šta nam dolazi u nekom osnovnom setu ove glodalice. Ono što je lepo vidjeti, dolaze antifoni, dolazi nam uputstvo za upotrebu, četkica, dolazi nam nešto ovdje ovih standardnih glodala, dolazi nam jedno ovo V glodalo, dolaze nam ova mala glodala, dolaze nam raznorazni dodaci. Dobijamo ovdje i jednu microSD karticu sa čitačem kartica gdje se nalazi sve što je potrebno za rad sa ovom glodalicom. Također imamo ovdje sve ove ključeve za montažu i tako dalje, fiksatore. Također dolazi nam i ova ovdje sonda za određivanje nulte pozicije. Tako da generalno sve što vam treba stiže ovdje u kompletu, uključujući i zaštitne naočare. Tu-Tris vodi računa i gleda da vas uglavnom opremi odmah u startu da vi možete da krenete da radite. Uz mašinu dolazi standardna mala čaura, dolazi još jedna čaura koja je 6 mm, tako da u startu odmah, ono što ja kažem, možete da upalite mašinu, instalirate softver, ako znate, a radite u 3D-u, možete odmah i da krenete sa radom. Šta je to što je promenjeno u odnosu na prethodni model, odnosno u odnosu na TTC 450? Na Pro modelu imate ovdje, ajde što je estetski mnogo lepše odrađeno, ovo kombinacija crvene i crne boje, imate i ovaj ovdje poklopac koji faktički vam sprečava prodor prašine malo u motor, pa koliko toliko ga bolje štiti, tako da to je lepo vidjeti. Uradili su još jednu stvar, a to je da su dosta masivniji ovi ovdje nosači. Koliko se ja sećam, na običnom TTC 450 oni su bili 6 mm debljine, ovdje su 8 mm debljine, znači značajno masivnije. Također možemo vidjeti ovdje ove stopere koji znači su zaustavne tačke, tako da ne može da dođe do toga da mašina nastavi da radi i da dođe do nekog loma. Znači odradili su prilično dobre stvari, odnosno ispravili su nedostatke prethodnog modela. Također u odnosu na prethodni model, ovdje je bio problem sa prethodnim modelom jer su kablovi prolazili kroz ovaj ovdje šlic i ono što sam ja naveo u prethodnoj recenziji je da pre ili kasnije će doći do kidanja toga. Tu-Tris sluša očigledno i mene i druge influencere koji komentarišu takve stvari i tehničke te propuste koji se dese u proizvodnji i na ovom modelu je to modifikovano, znači izvučeni su svi kablovi, stavljeni su ovaj zaštitni pancirni bužir, tako da nema više tih problema, Tu-Tris je to sada otklonio. Mašina je standardno opremljena i ovom bezbednosnom pečurkom koju kada pritisnete, tako, ona će automatski zaustaviti rad mašine, što je svakako pohvalno da se nalazi na ovako dobro pristupačnom mestu. Ovdje također sa gornje strane postavljen nam je microSD slot i ovdje je postavljen konektor. Sad, zbog čega su stavili ovaj stari konektor, ne znam, u principu voleo bih više da sam video USB-C konektor, da je ovdje umjesto ovoga, ali dobro, ovo je neka klasika i nema tu šta. Tu-Tris je također promenio i korisnički interfejs na ovom touch screenu, tako da možemo vidjeti sad kako izgleda taj novi interfejs. Znači možemo vršiti pomeranja po osama, možemo odabirati brzinu, da li će ona biti srednja, niska ili visoka. Možemo odavde uključivati obradni motor da radi. Također imamo znači mogućnost odabira koraka, da li je to 1, 10 ili 0,1 mm.
ovdje nam je pozicija Z ose, tako da nema šta, u principu sve što treba se već nalazi smešteno tu. Pohvala i za interfejs, dosta je pregledniji u odnosu na onaj stari koji je bio i čini mi se da je touch malo osjetljiviji u odnosu na onaj prethodni. Evo šta nam je još novitet u današnjoj recenziji, u pitanju je ovaj mali usisivač od firme Two Trees, on se zove Dust Monster M1. Interesantan je usisivač, malih je gabarita, onako lagan je, znači neće biti problema da se smesti, a mislim da ima dovoljno zapremije da može da se odradi fin projekat sa njim. Ovo crevo što dolazi sa njim, ok, sve je to solidno, ovaj ovdje reduktor isto ok, i ono što je lepo vidjeti, što ovaj ovdje adapter paše na ovu obradnu glavu od 500 W i ovdje mogu da se koriste znači četke koja su ova kraća i duža četka, znači dali su obe u setu i to je jako lepo. Također postoji LED svetlo na ovom ovdje adapteru, tako da sve to mislim da će onako prilično dobro funkcionisati. Uz to dobija se još jedna rezervna vrećica i još jedan filter ovdje. Šta je dobro što se tiče ovih vrećica, što se mogu prazniti. Znači nisu jednokratne pa da ih bacite kada se napune, znači može da se isprazni pa da se i dalje koristi. Tako da sa te strane sve ok. Usisivač ima svoje napajanje odvojeno, znači on se napaja neovisno od same mašine, isto tako se opet i neovisno od same mašine može i koristiti. Ovdje koliko vidim da je maksimalni izlaz 72 W, tako da bit će to, ja verujem, ok, uostalom vidjet ćemo u recenziji. Ovdje sa gornje strane na usisivaču možemo vidjeti taster za uključivanje, imamo ovdje lampice minimum i maksimum, ovdje nam je konektor za napajanje i ovdje nam se nalazi jedan USB-A konektor koji služi da se poveže ovaj nosač četke, odnosno za njegovo napajanje ovih LED dioda o kojima smo pričali. Znači kada uključimo, on nije mnogo bučan, znači ide prva brzina, druga brzina i stop. Što se tiče ovog nosača četkice koji se kači na glavu, znači on ima opciju da se uključi svetlo, kao što vidite, lepo sasvim sija. Da se vratimo mi na glodalicu, ovu manju obradnu glavu ćete u principu koristiti za neke manje zahtevne poslove po pitanju snage. Znači ukoliko gravirate neke stvari, ukoliko se bavite tako nekim preciznim finim stvarima, onda ćete koristiti ovu manju obradnu glavu, a veću obradnu glavu ćete koristiti, evo vidite kako ona izgleda, a veću obradnu glavu ćete svakako koristiti za zahtevnije poslove, kada imate nešto što treba, ajde da kažemo da se seče, gde su malo veća glodala, gde je malo ipak ozbiljnija neka priča u pitanju. Još jednu bitnu stvar da vam napomenem, samo da ne zaboravim, na ovoj CNC mašini sve ose su pogonjene navojnim šipkama. Znači i Y osa, i X osa, i Z osa, sve su pogonjene samo i isključivo navojnim šipkama. Nigde nema kaiševa, što mnogo doprinosi samoj robusnosti mašine i preciznosti u radu.
napomena za ove krpe, nipošto ih ne bacati u đubre kada su natopljene uljem. Znači potrebno je da uzmete ovo i da ili zapalite ili potopite u vodu. Zato što postoji mogućnost da dođe do samozapaljivanja ovakvih krpa. Mnogo je radionica izgorelo zbog toga. Znači ili voda ili je vi zapalite. I evo, majstori moji, možemo napravimo i zaključak vezano za ovu TTC 450 Pro CNC mašinu od kompanije Toothrees. Prošla mašina TTC 450 je bila jako dobra mašina, nema tu šta mnogo da se priča, oni su samo još neke stvari poboljšali i unapredili u ovoj mašini. Znači, pojačali su, ovo je znači robustnije, sve lakše i brže se sklapa mašina, što je jako bitno. Znači, kad vam dođe mašina, ne morate sada sve ovo iz delova da šrafite, to je bilo prilično nezgodno na modelu TTC 450, na ovom modelu je to mnogo pojednostavljeno, vi bukvalno pošrafite nešto šrafova tu, za nekih pola sata, ajde da kažemo, sklopite mašinu. Unapređenja kao što je bolji ovaj interfejs na displeju su takođe dobrodošla i jako mi je drago što ih vidim. U principu mašina ok, sasvim, nisam ništa primetio da ima od nekih luftova, da je nešto tu, ne znam, prilično utegnuta i onako dobre čvrstine mašina, pogotovo imajući u vidu njen cenovni rang. I opet, imajte na umu, ovo je mašina znači za početnike, za hobiste, za ljude koji uče CNC da rade, koji hoće nešto sebi da odrade i tako. Nije znači ovo da radi non stop da se ne gasi, nije ni previše jaka, ali je mašina sasvim na mestu i ok. Ono što bih ja voleo da vidim, da bude ovde USB-C port, znači da zaboravimo malo na ovu staru tehnologiju. Takođe, ne dopada mi se što su portovi ovde smešteni, znači microSD i ovaj ovde. Iz prostog razloga, opet dosta prašine dolazi, a upada ovde u slot za microSD karticu. To znači nije ok pozicija, trebalo bi da bude to na drugom mestu ili ovde s boka ili da ima neki poklopac preko toga, neka znači drugačija varijanta da to ne bude ovako izloženo. Jer makoliko vi imali i usisivače i sve ostalo, uvek prašina se javlja i uvek će ona upadati u to. Dalje, što se tiče ovog usisivača malog, mnogo simpatična naprava. Mnogo je simpatična naprava. Meni se dopada kako je ovo izvedeno. Ovo je skroz korektno odrađena priča. Zamerka što se tiče ovoga je u crevu, odnosno u ovim ovde spojnicama. Ovo ok. Međutim, ovo ne bi trebalo ovako baš da bude, jel da? Bilo bi lepo da je ovo fiksirano, da ne mora svaki put kada ovo uradim i izvučem da mi spadne sa creva.
pa onda moram ovo da pritiskam, pa da izvlačim, pa da buđim. Ja ću to rešiti, uzet ću onaj topli lepak i pištolj, pa ću ovde to fiksirati, jel tako? Isto tako je i na ovoj i na drugoj strani creva. To je ono što je zamerka, evo vidite, i što bi trebalo po meni da bude bolje i da bude rešeno. Ostalo, nemam neke zamerke. Ok, usisava, ok, radi, ne greje se nešto, baš onako sasvim korektna jedna pričica što se tiče ovog malog usisivača. Ovde, znači, evo vidite koliko ima tu piljevine sada unutra, a ova posuda je potpuno čista. Znači da dobro radi filtracija. Samim tim što nema tu nikakvih nečistoća i ovaj ovde filter je čist. Evo ga. Znači, on je potpuno čist, tako da ništa nije završilo, što kaže, što je usisano, da je raspršeno sa strane. Ne, sve to se nalazi na sasvim dobrom jednom nivou filtracije, tako da sa te strane skroz ok. Što se tiče rada mašine, videli ste kako radi u hrastovini. U principu nema tu šta. Ona odrađuje posao sasvim lepo i skroz je to ok odrađeno. Ovde možete i videti kako to sve izgleda. Ovde postoje tragovi od reznog alata, odnosno od glodala. Vide se. U principu, moguće, nisam dobro opet pričvrstio materijal dole za podlogu, pa da je malo radilo prilikom obrade, jer ovde na ovim delovima uopšte malte ne da se ne poznaju. Znači, jako su sitni i to šmirglicom može da se ukloni jako lako. Tako da, što se mene tiče, prilično sam zadovoljan sa ovim kako je ovo ispalo. Sad videli ste da sam mazao to ovim uljem za hranu iz prostog razloga što je ideja da mi ovo služi za grickalice. Prvi put smo probali da radimo i na aluminijumu. Tu mora se bude malo pažljiviji u zavisnosti pogotovo od toga koje glodalo se koristi i kako. Imao sam situaciju prvo glodalo čim sam prislonio, znači zadao sam dubinu malo veću nego što je trebalo i automatski je došlo do loma glodala. Međutim, kako sam korigovao to, stavio korak da ide po pola milimetra u dubinu po prolazu, jednostavno sve je bez problema dalje proteklo i sasvim to lepo izgleda i lepo je odrađeno. Tako da može da se radi i gravura. Što se tiče same obrade aluminijuma, to još uvek nisam probao, vidjet ću u nekom trenutku ću probati. Nabavio sam jedno glodalo, ali je malo veće, ono je 6 mm, pa neću sa njim probati. Nabavit ću od 3 mm da vidim kako će funkcionisati, ali mora bude glodalo baš fino i dobro. Sve u svemu, ljudi moji, to bi vam bilo to što se tiče recenzije ove mašine. Ako imate neka pitanja, slobodno me pitajte dole u komentarima, što umem i što znam, ja ću vam odgovoriti, jel tako? Ostavit ću vam linkove ukoliko vam je interesantna ova mašina u opisu videa, pa možete pogledati na sajtu proizvođača TwoTrees. Ono što treba vam kažem da znate, ljudi to pitaju u komentarima, imate cenu mašine koja je na sajtu. Kada budete poručivali, imate koliko koštaju transportni troškovi. Znači, transportni troškovi variraju u odnosu na region gde se isporučuje. Takođe, budite spremni da imate troškove FedExa, odnosno špedicije, koji iznose negde oko 50 evra, okvirno. Na to u Srbiji imate carinu i imate porez. Carina vas iznosi 10%, porez vas iznosi 20%. 20% na cenu mašine i transportnih troškova zajedno. Znači, ako je mašina recimo 500, transportni troškovi 200-700, na tu cenu se obračunava carina i porez. Tako da znate otprilike koliko možete da očekujete da će vas koštati mašina, jer ljudi često previde te neke druge troškove pa kažu
jao je ovo mnogo skupo, ne znam, nije to skupo, ovo je prilično povoljna mašina i dobra mašina, a vi čisto eto da imate informaciju, pošto često mi se postavljaju pitanja šta kako ide sa tim iz inostranstva, eto tako otprilike funkcioniše sve to. Ukoliko se niste pridružili Facebook grupi Zona alata, pridružite se, lajkujte Instagram stranicu i zapratite Instagram Zona alata. Podrška meni je vaš lajk i komentar, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Veliki pozdrav iz Zone alata od vašeg Agija. Ćao!